أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. O kɔfɛ an bɛ an badenjɛ fo, an kanubaga an'an kɔrɔ cɛ an'an ko kɛɲɔgɔn min Alhaji Karamba Jabi ye a ka cɛsiri a n'a ka durukɔtɔ a n'a ka hamira samatila a ka den kungora. An b'a fo kunun ka fo bi, an b'a fo hali sini fana parce que an y'a lɔn hali sini a bɛ ni lɔ min lɔ yɔrɔ kelen nɔ. Ala na fɛn min kɛra fara an ma n'ale m'o lɔnni ye, lɔnnibaga sigi ni sigiyɔrɔ ma saba. Lɔnnibaga dɔ ye o lɔnnibaga kɔlɔnlen, lɔnnibaga dɔ ye o lɔnnibaga bajilen, lɔnnibaga dɔ ye o ta lɔnni sanjilen. Lɔnnibaga min ta lɔnni ka taga kɛ kɔlɔn in, o ka lɔnni nafa danna o kelen pele ma, o tɛ se mɔgɔ wɛrɛ ma. Ni min ta lɔnni ka taga kɛ baji ye, o ta lɔnni bɛ se a yɛrɛ ma a n'a ka denbaya a b'a ban. Mɛ min ta lɔnni sanji ye, o ta lɔnni ale yɛrɛ b'a nafa sɔrɔ, denbaya b'a nafa sɔrɔ, silamaden bɛɛ lajɛlen fana b'a nafa sɔrɔ. Komi ni sanji kana a tɛ mɔgɔ woro mara cogoya min na, a bɛ jigi silama ka so. Mɔgɔ min yɛrɛ fana tɛ silama ye, a bɛ jigi o fana ka so, a bɛ jigi o ka foro. Donc ale ka lɔnni an bɛ se k'a fɔ a lɔnni sanjilen, sabu mun na a bɛ arajigi mɔgɔ i ka sɔgɔma, ka arajigi mɔgɔ i ka tirifɛ, hali ka arajigi mɔgɔ i ka sufɛ. A nafa ala dan bɛɛ lajɛlen ma, a sinanzi ala ma barikara. Alhamdulilahi rabbil alamin. Fatiha bara nɔgɔya, programme din tɛ Fatiha ra o bara se a dan na Alaji Karamba sababu. A kɔrɔ fana ni ala na min nɔgɔyara an ma, a fana ni bara wula mɔgɔ toro kan, mɔgɔ fana ni bara ayita ta wɔrɔ. Ye fɛn min kɛra na seri kɔnɔ su ani teri, ni ka a kɔrɔ lɔn a sakɛrira, a bɛ dɔ fara i ka liminɛya kan, a bɛ dɔ fara i ka lansiraniya kan, a bɛ dɔ fara hali i ka cɛsiri fana kan hali seri rɔ. Sabu min na i lɔnni i ye ka min fɔ, i ye a kɔrɔ lɔn, i y'a kɔrɔ faamuya. Biyanu ka kuma tɛna bori Fatiha kɔrɔ kan, a kuma bɛna bori fɛn min kan, o le ye fisamandenya min yɛrɛ Fatiha boro ani kɛrɛnkɛrɛn ko mɛlugu a boro. Inshallah ala ka min nɔgɔya an ma, an bɛna wele fɔ baden ye ka an ni sawaba bɛn ala m'o kɛra, k'an kɛ sawaba tigi ye ala m'o kɛra, an dunya ni kiyama ala araɲa, siti ala barika, samatigila ala a kɔrɔta, baraka mɔgɔ min y'a nɔ ya rabi ka dɔ fara i ka barika ka dɔ a sabati ala y'o kɛ. Lɔnnibaga mɛlugu an nɔ ka dɔ fara i ka lɔnni ka don lɔnni yɛrɛ kɛ silamɛya dɛmɛ lɔnni ye ala m'o kɛra. Setigi mɛlugu an nɔ a ka nafolo ka sabati, do a kɛ karibaga i ka silamɛya dɛmɛ ka badema i dɛmɛ ka woroba i ta ala m'o kɛra. An dunya ni kiyama ala araɲa, gizamɛ yɔrɔ ya rabi a nɔgɔyabaga ale alaw tagala ye, ka gizamɛ di silamaden bɛɛ lajɛlen ma ala y'o kɛ. Kiraba kan kɔsɔn sɔli ala rasul. Alhamdulilahi rabbil alamin. Na wele fɔra an ka mɛna kuma alhamdu kan. An ko min ma ko sura kelen tɔgɔ camanba, sura min ye ni tɔgɔ camanba ara, a tɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni a wele kun a n'a wele sababu,
ani a woleri ora ani kɔrɔ. Fatiha madi alisilamalu ni ka a kɔrɔ tɔgɔ min Fatiha ra a bɛ taga tɔgɔ 24. Fatiha kelen na tɔgɔ min sɔrɔ lɔnniba ye na min bugubugura hakili bɛ se min kɔrɔ o le wani kɛra tɔgɔ 24. An ka kuma tɛna se ka se o bɛɛ lajɛlen ma an ka émission min nɔ an ka numéro min kan n'Ala ka kirifa ma to an nɔ inchallah les prochaines éditions le prochain numéro peut-être an ka kuma bɛna se o ma a tɔ i ma ayi ko alhamdulillah ko fatihatul kitabi ko kitabu dayɛlɛn fin o kɔrɔ fɛn fɛn ye n'an ko ma ko kitabu ni ko dayɛlɛn la première page i bɛna taga min sɔrɔ ye wele alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Donc kitabu bɛɛ lajɛlen daminɛ na ni fɛn min ye wele o ye ko barikama bɛɛ lajɛlen fana daminɛ na ni wele ye so kira bɛna f'u ɲɛna ko n'a ye n'a ko barikama ye ni adamaden hakilima bɛna ko sindi n'a ma daminɛ ni fatiha ye n'a ma daminɛ ni bisimila ye ko fɛn ko barika tɛwɔrɔ ko tɛgɛ nin le o y'a tɔgɔ premier ko fatihatul kitabi. Tɔgɔ filanan ko fatihatul qur'ani. Fatihatul kitabi wa fatihatul qur'ani olu tɛ kɔrɔ kelen. Fatihatul qur'an ko alikuranɛ dayɛlɛn fin ni ka alikuranɛ ba daraka la première page wara bɛnna min ma donc wele fatiha ye wele alhamdu ye kitabu bɛɛ lajɛlen tɛ kuran na olu ko sabara fɔ ko fatihatul kitabi ani fatihatul qur'an. Tɔgɔ sabanan min ye ko ummul kitabi kitabu fɛn fɛn k'a bɛɛ lajɛlen bamuso ko wele kuranna ye madali silamalu o kɔrɔ kitabu fɛn fɛn n'i bɛna karan a biya woroni ka bɔ fɛn min kɔnɔ wele kuranna ye a tɔgɔ dɔ jumɛn ye fana wele ummul qur'an ko ali kuranna bamuso ali kuranna bɛɛ lajɛlen a bɛɛ woroni ka bɔ fɛn min na wele fatihatu ye wele alhamdu ye madali silamalu. Donc a bɛna tɔgɔ wɛrɛ jumɛn fɔra fana ko alquranul azim ko fatiha yɛrɛ le kuranna ba yɛrɛ ye fɛn fɛn n'ale kuranna kɔnɔ ka daminɛ bakara ka taa bila wannasi a bɛɛ lajɛlen dɔɔni kan ka sɔrɔ alhamdu kɔnɔ madali silamalu. A tɔgɔ dɔ jumɛn fana wele ko sabul mathani ko wolonwula fin fila fin me ye fila ngɛ ye sabu lanara cogo di ko wolonwula fin wele ni ka fatiha filɛ bɛ taa sɔrɔ a sigini a ya wolonwula le kan madali silamalu a ya wolonwula ka daminɛ alhamdu ka taa bila rabbana a bɛna a ya wolonwula le ma. Mathani o lanara sababu jumara a tagani ka se i kɛra seri kɔnɔ i b'a karan lɔ premier ka karan lɔ filanan ka karan lɔ sabanan ka ba ka karan lɔ naani n'a sɔrɔ seri lɔ naani fin n'a ka taa sɔrɔ seri lɔ saba fin i b'a karan lɔ jona ka karan filanan ka ba ka karan sabanan n'a to ka taa sɔrɔ seri lɔ filalen i b'a karan a fila bɛɛ fana rɔ o kɔrɔ a tagani ka se i kɛra seri lɔ o le n'a kɛra mathani ye. N'o ka bɔ yen madali silamalu ale le tɔgɔ fana ko alwafiyatu donc ko lahiri fafin min jɔn ni Alahu Tagala cɛ rendez-vous jɔn ni Ala ɲɔgɔn bɛnna alikuranna yɔrɔ min na ka rendez-vous ta o le alikuranna ye donc iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Donc a tɔgɔ dɔ jumɛn ye fana ko alkenzu ko dama o kɔrɔ kesu dunya hɛrɛ kesu o le fatiha kɔnɔ kiyama yɛrɛ sɔrɔ kesu o le ale alhamdu kɔnɔ n baden alisilamu fɛn bɛɛ lajɛlen alhamdu kɔnɔ
ay ko ale ma ko alkafiya ko sɔgɔla min n'a bɛ mɔgɔ wasa a bɛ mɔgɔ wasa ko bɛɛ lajɛlen ma duniya ani kiyama a fana bɛ mɔgɔ wasa seri kɔnɔ n'i ka liyamu sɔrɔ seri kɔnɔ seri bɛra ɲa mɛ hali n'i ka kuranna sura bɛɛ lajɛlen karan seri kɔnɔ n'ale amdu ma sɔrɔ a kɔnɔ seri ma mina madal silamalo o kɔrɔ ale bɛ mɔgɔ wasa seri ka bɔ sura to i ma ay ko ale fana ma ko suratul asasi ko lasili alele ali kɔnɔna sipasema ye kame ko bonya ni cogo cogo madal silama sigira fɛn min ka wele sipasema ye donc ali kɔrɔna alele kɔrɔna alele fatiha alele kɔrɔna sipasema ye ay ko ale ma ko suratul nori ko nɔrɔ sura kitu alihamdu karna madal silamalu ala bɛ kandaya dima ala bɛ nɔrɔ do i jusu kunna ala ka nɔrɔ do jusu kunna i bɛ siran alahu tagala ɲɛ n'ala ka nɔrɔ do i jusu kunna alahu tagala b'i kanda i bɛ ko to ye ala kama i bɛ ko kɛ ala kosɔn donc ale le nɔrɔ dira adamaden ma o de kosɔn ala n'a kanna k'a ɲa karan an ka siro san waati bɛɛ sabu na a bɛ kɛ sababu ye ka nɔrɔ do adamaden dusukun na a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden kanda a ko ale sura lima fana ko suratul hamdi ko tan do sɔgɔlan ni k'a damina b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin tan do diya ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye surtout alahu tagala wallahi ko an ka ba dumina k'an y'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin an ka ba kokora k'an y'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin ala ali jinɛ den a y'a kumara ban wa akhiru dawana anilhamdulilahi rabbil alamin donc ay ko ale le fana ma ko suratu shukri ko barikala sura k'alahu taala tanu wa'ada ye k'alahu taala fana barikala wa'di alahu taala ye ay ko ale le ma ko suratu salati ale le siri yɛrɛ sɔgɔlan ye siri tɛ se ka ɲa abadan fo sura min karan a kɔnɔ wele fatiya ye ay ko ale ma ko suratul munajati ko ala yɛrɛ gbondo ɲɔgɔn ya ni ko k'i bɛna sevoirima kɛ ni alahu taala ye ko sura fɛn min kɔnɔ ko wele fatiya ye n badal silamalu fatiya ni k'a filɛ an bɛ se k'a talan ka taga talanyɔrɔ 3 walama 4 hali komi jɔn bɛna bɔ sɔgɔma dara ka tigilo ye matigi cɛ dara ye k'a tando pour que a yi sɔn a diɲɛ ya o kɛta i ma fatiha amuru tele k'alahu taala majamu ka makiri fatiha tala ni sigiyɔrɔma dama a sigiyɔrɔma premier wele k'alahu taala fo ka jado a yɛrɛ ka barika la a filanan min wele ka dɛmɛ ɲini alahu taala yɛrɛ fɛ k'i ka jɔnya yirara a sabanan min ye wele ka kandaya ɲini alahu taala fɛ a naaninan min ye wele ka tanga ɲini a fɛ a kini fara mɔgɔ kunnango i kan premier point ye jumɛn ye alhamdulilahi rabbil alamin arrahman rahim maliki yawmiddin maliki yawmiddin ka taga dan ye o wele ka alahu taala matɔgɔ ko tando bili alahu taala ye ile min duniya bɛɛ lajɛlen tigi ye ile le dannifɛn bɛɛ lajɛlen tigi ye alamu a bɛ se ka diɲɛ ta a bɛ se ka dannifɛn bɛɛ lajɛlen ta arrahman rahim duniya nɛma o le rahmani ile le o tigi ye arrahim kiyama nɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi le ile alahu taala ye donc alahu taala jado fɛn fɛn n'a bɛna sɔrɔ duniya ni kiyama a bɛɛ sɔrɔ ile alahu taala ka funisiraya le ra maliki yawmiddin ile le dina lo marabaga ye n'ale mu kiyama ye mɔgɔ si ta kuma tɛ kiyama ni ile alahu taala tɛ to bɛɛ lajɛlen da jeni ila man azina lahu rahman wa qala sawaba bɛɛ lajɛlen da gbɛrɛna lo fo ile alahu taala ka diɲɛ mɔgɔ ma i do ka diɲɛ mɔgɔ ma ko to fɛn fɔ o sawaba le wuya tɛ fɔra kiyama madal silamalu ma yubaddalu qawlu ladayya wa ma anna bi zalam lil abid kuma bɛ yɛlɛma duniya kɔnɔ ma tɛ yɛlɛmara kiyama ile alahu taala le o kiyama tigi ye k'alahu taala jado a yɔrɔ après a deuxième point min ye iyaka na'budu wa iyaka nasta'in wele ka yira alahu taala ra an tɛ foyi batora fili alahu taala an yɛrɛ tɛ dɛmɛ ɲini foyi fa fili alahu taala ni ko fɔ la yɛrɛ fɔ ni y'a jɔn ile ne le batora
ite dɛmɛ ɲina foyi fɛ fo ni Alahu Taala wa mara sɔn fɛn min fɛ a fɔ ɲina ma di ma min fɛ sa ihdina siratal mustaqim Ala y'an ganda dɛ ni nin don ya ani silamɛden y'an ganda k'an bila minɛ ka siratal ladhina an'amta alayhim ili Alahu Taala nɛmani minnu ma n'alu min kan ni bi ɲuman mɔgɔn cɛla se mɔgɔn jɔn wali ju ye ani swadi kunalu ani swalina y'an fara olu ka jama olu kan kaba ka taga ni ka wajuma gairil maghdubi alayhim wala dalin ili Alahu Taala dimini be ko ranga de wolu made woli yawdi an nanzara Alahu Taala jadayro ay kwale sura le fana ni mako suratu ruqya donc ko masama ri sogolan madal islamalu be fatiha to nanga buyi Alahu Taala rasul senunka alayhi salam shitana nyina jina talango flale kara shitana jatege fe ka jatege fuka nyina ji talanra o premier rasul bangen lumna alayhi salam nyina ji kalan ka talan shitanara kalima kubra sa parce que dunya ani kiamatigi ala na kirifara jomba mu ka moy kanda donc nabi ma laban ko bra bangi défi do ale ne wole cɛ a filanan madal islamalu fatiyara jigini rasul ma lomina nena ji ka talan shitanara shitana dentɔ fɛn fɛn diɲɛ kɔnɔ k'a bɛɛ wele ko a ye na olu bɛɛ kana ɲɔgɔn sɔrɔ shitana kɔrɔ bara ay kama ininga kido rangri menera mena ko brake loro ere talira sigiro tara aku kay mara ay kribi aku jigiti ko do libra langa ote dobre sogolan do libra rajigi bi silaba muhammadu ma alayhi salatu wassalam o sogolan mi wanda jigiti ko mfemna welewe ako sogola mi we ako sara gbɛrɛli tɛ a karanbagara mɔgɔ min n'a karanna sarali tɛ o tira mɔgɔ ra m'a fɔ Alahu Taala bɛna o tira mɔgɔ tangale ka bɔ jahanama kɔnɔ duma ni k'a fɔ ala ti don jahanama kɔnɔ ko baraji ni sara miyara ni mɔgɔ mɔgɔ ni wele k'a karan k'ala bɛrɛ o tira mɔgɔ fisi haramuya ka bɔ jahanama kɔnɔ duma a ko wele sɔgɔlanba bɛrɛ jigi bi jelaba muhammadu ma k'a da mando ima modu ka taa kɛ anu ka dabiri n'an ka ko ma yɛlɛma a fɔ o ma tiɲɛ le we parce que a yi kɔtɔw karanya siri kɔnɔ lolo tiɲɛ loru anu bɛna se ka tan ɲuman sɔrɔ k'a fɔ k'an bɛna gbɛn ka yɛrɛ don jahanama kɔnɔ ni se ka sira min dɔ i kɔrɔ sa wuli a y'a fisi dɔ tɛgɛ i kana se k'ale serile kɛ a kɛ ɲama ay kana se ka kɛ waatira ay kana se ka ashartiya yɛrɛ ra nɛgɛ n'o ka taga kɛ ale sɔgɔlan yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye k'olu danga parce que ruba talil quran wal quran yal'anuhum kurana karambaga sha kurana karambaga yɔrɔ ko kurana wolu danga nale mɔgɔ caman lɔn sirrɔ wa waylun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko gbalo bɛ sirikɛbaga ye sirikɛbaga juma miliyɔn sirrɔ ale yɛrɛ hakili tɛ sirika o shitana ka bagarale shitana na plami dura a shitana ɲɔgɔn kɔrɔ wele we ko ne ye ngan lɔ siro a ye n'an dusukun tamu ka bɔ sirika n'o ka kan de fatiya baraji an da n'a sara n'an nɔrɔ an da sɔrɔ n'alu ka n'a ka bɔ ma ala y'o kɛ donc rasul alayhi salam lunda a sigin tun ka mankan mɛn san kabara ka dayɛlɛ mɛlɛkɛ dɔ ka jigi a ko sɔhabayi ma ko san yɔrɔ dɔ bɛra dayɛlɛ bi a ko depuis diɲɛ danni o san yɔrɔ tumaden ka dayɛlɛ ba a ko mɛlɛkɛ dɔ fana bara jigi ka bɔ o san ci daw fɛ kabini diɲɛ danni o mɛlɛkɛ tumaden ka jigi ba kana mission na a ko bara jigi kana na nisɔndiya ko ye nisɔndiya Alahu Taala bara fɛn belebele fila diya olu to ɲiniman dɔ i bolo k'an de kunnangoya Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin
tando be Allahu Ta'ala ye. A ko o juma ye? A ko wele Fatihatul Kitab. A ko Fatiha ani suratul Bakara laban n'ale mu amana rasulu ye. Kalabro filale diabi meleke bamra ji kana wele di. Madal Islamalu ni mɔgɔ ni k'a karan Allahu Ta'ala biri bɔ kunna ngboyi jumlaro. A fana bani ka fɔ alele ma ko kuranna fana Fatiha alele supasima ye. Pasa n'a fɔra a ka disa kɔnɔ a ko likulli shay'in asasun wa asasul Qur'an al-Fatihat wa asasul Fatiha bismillahir rahmanir rahim. A ko fɛn fɛn n'a ye a ko supasima bɛɛ lajɛlen na Al-Quran ta supasima ko le Fatiha ye. Fatiha yɛrɛ ta supasima o le bismillahir rahmanir rahim. Badal Islamalu o Fatiha ta kɛrɛnkɛrɛn ko ba dɔ ye. Kaba fana ni a ko Fatiha a ko k'a bɛ mɔgɔ basi. A tɔgɔ la ni ko Ashafi ko Fatiha bɛ mɔgɔ basi. A fana nani a disa fana ra ka bɔ Rasulullah alayhi salam a ko Fatihatul Kitab shifa'un min kulli shay'in ila sam wa sam wal maut. A ko Fatiha a ko a basile a filale bana kelen-kelenma bɛɛ lajɛlen na ma fɔ sata bana. Ni Fatiha karana bɛ kɛ sababuya ye k'i basi. Madal Islamalu ni Fatiha ta kɛrɛnkɛrɛn ko ile. Yambaden n'a fɔra ile ko kuranna kɔnɔ ko Fatiha kɔnɔ iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan ile Allahu Ta'ala le batura wala na'budu ila iyyaka. Ande foyi le batura foyi le Allahu Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An fana dɛmɛ ɲinali Allahu Ta'ala le fɛ wala nasta'in ila bika. An fana tɛ dɛmɛ ɲinina foyi fɛ ila iyyaka ma fɔ ile Allahu Ta'ala. A bi y'an dɛmɛ an do ka kɛ ten an de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ. N'an ko mɔgɔ i kana taga ka tigi i kun suru koronfirila i ye a kana tigi i kun suru jotigi kɔrɔ. Mais fɛn bɛ l'u kuranna kɔnɔ n'u kan ka kɛ sababuya ye fana ni mɔgɔ i kana taga olu fɛ yen. Karamɔgɔ i kan k'i bolo bɔ o dɔluw kan k'o di an baden ma o kɛ sababu ye a kana taga ka taga i kun suru jotigi ani koronfirila ani bɛrɛla la i kɔrɔ. Madi Al-Islamalu yɔrɔ nasira kɔsɔn tuma dɔ an bɛna fayida n'a hakili ka min sɔrɔ ka bɛn wagati n'a cogoya ma an bɛn'o fɔ an baden ye. O jona dɔ mɛnɛ ye an Madi Al-Islamalu o le ye Al-Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatiha yɛrɛ ta bondo yɔrɔ min na lɔnnibaga bɛɛ y'o kalama wele o ye. An ye jɔrɔra an y'a fɔra saga ni waati bɛɛ adamadenya hɔrɔnya tɛ dafa ka sɔrɔ nansɔngɔ jurulira. Ya hɔrɔnya tɛ dafa i muso fɛ yen ka sɔrɔ i tɛ sira nansɔngɔ bɔra. Ya hɔrɔnya yɛrɛ tɛ se ka dafa ya denbaya cɛrɔ ka fɔ kile tɛ siri lɔ n'a ye kungo ye. Ala an bɛɛ tanga ka bɔ dɛsɛ ma. O ra i bɛ Fatiha iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i b'a zikuru siɲɛ 313 sɔgɔma sɔgɔma. O le cɛla se mɔgɔ 313 jate. Badiringe olu tɛ Ala ka jɔn 313. Luti yɛrɛ n'a jama min n'a limɛnɛ yɛrɛ an ma o fana wani kɛra mɔgɔ 313. Ale ni ka a wurudi o jatera ale ibra Allahu Ta'ala dari n'o kelen-kelen bɛɛ lajɛlen hɔrɔma ye. Yehiriya ko yira Allahu Ta'ala ra iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na Fatiha min yɛrɛ do wurudi ka nɔgɔya mɔgɔ min ma ka k'i ya lazimi ye k'i sigi a kan o bɛna siɲɛ 100 le ma tile kɔnɔ. Mais siɲɛ 100 karana cogo di n'a tɛ foyi tiɲɛya bagara rɔ. Madi Al-Islamalu Ala na fila dira ma kuranna kɔnɔ. Al-Quran dawa'un Al-Quranul kafi. Kuranna ale fila ye ale le comprimé ye ale le siro ye ale fana ni bɛ jɔn wasa. Wal Quran lima kuri alehu
ikal Qur'an karan femi awle kera dana kuma fatiha tul kitabi rema orani suba ikaba suba sirra ibali amdu karan kata bla dana shen bisaba ikaba sirri fana sirra iba karan shen muani loru ikaba lantra sirra iba karan shen muan ikaba fitri sirra iba karan shen tan ani loru nikaba sagafo sirra iba karan shen tan ole bena tere kono shen kemema wallahi ki tomina alati malo alati korobo madan islamalu ani kafo ni kono no bayali en samate la sitile ka ambadim bera janu se ka bɔ anuma cogoya min na an ye k'a fɔ ka bɛn wele ma madal silamalu ka baraka dɔrɔ ala m'o kalan ile mɔgɔ fana ni ka taga kɛ i k'i bolo don ko kɔrɔ i tɛ ɲɛ sɔrɔ o ma mɔgɔ k'a fɔ ko ko la di mɔgɔ yira i k'i kunle o ta kɛ gbalo ye ka taga sɔrɔ ko sirile ile ara k'i bolo don ko kɔrɔ lɔgɔ tɛ marchera foyi tɛ marchera baarada i tɛ sɔrɔra madal silamalu alfatiha mini yese karamɔgɔ de bɛrɛbɛrɛ dɔ ma min siranna alaw tagala ɲɛ a y'a sɛbɛ mɛ a arifu melu cɛbɔ ɲɔgɔn na n'a ka fɔ ko alhamdu a alifu sɛbɛ ka lamu tɛgɛ ka bɔ ora ka hawu tɛgɛ ka bɔ ora ka mimu tɛgɛ ka bɔ ora ka dali fana sɛbɛ ka tɛgɛ ka bɔ a bɛɛ sɛbɛ tɛ ka tɛgɛ ɲɔgɔn na ka taga a kana tugu ɲɔgɔn na a y'u sɛbɛ siɲɛ 3 walama siɲɛ 7 n'a k'o kɛ a y'u nasibo n'a k'o nasibo madal silamalu ni muso y'i ka bɔ tu kɔnɔ kana lɔgɔra fili duguma juru misiri kɛra lɔgɔ cɛman ni lɔgɔra fili dɔrɔn ma n'a ka bin ni juru tɔgɔ tɛgɛra i ye wele ɲinina k'o don dagaro ka nasimi kɛ o kan n'a ka mɔya ko ka min madal silamalu ka taa sɔrɔ ko sirisirilira Allahu taala b'o tɛgɛ ko bɔra o tɛ kɔrɔbara fiyewu yarabi ka barika don an na ala m'o kɛra ka siritigɛ ka bɔ an na ala m'o kɛra madal silamalu ile ka voyager adamaden i ka taga yɔrɔ min na i t'o lɔn dɛ mɛ fɛn min kɔ i y'o lɔn ile tɛ fɛ ko na ile kɔfɛ min bɛ ile jusu ma kasa i fana ni fɛ ala fana ni ira tanga i ɲɛfɛ i ni bandi kana bɛn i ni biɲɛgali la kana bɛn i b'a to yɔrɔ min na i t'a bɛ sawaba ma madal silamalu ni ka pɛrɛ voyagera walama i bɛra pɛrɛ i bɔtɔ i bɛ lɔfila di alaw tagala ma ka bali amdu karana sɔgɔla min k'i ja i y'o ta k'o karan k'o la o kan ni ka ba silamalu k'u bilara madal silamalu i b'i sigi i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata ibiloy nikiloy ya hadi ya hadi ya hadi ibo karan siyɛn i b'o rudi kasa bila ɲɛ kelen o le bɛna siyɛn 100 ma i b'a yira alaw tagalara allah siti ni dabarti ni sitigi lele alaw tagala ye ki dar ni fatiha hɔrɔma ye ki dar ni aya 7 hɔrɔma ye n denbaya mɔtɔ ka to ilele ta ka taga kɔnɔ ngana kibara ale membe jusuma kasa fatiha hɔrɔmara bana wato yɔrɔ min ala wani sawaba bɛɛ hali ni sɛbɛn t'i kun k'i hali faragwe jamana yɔrɔ wallahi i ni polisi tɛ bɛn i ni foyi tɛ bɛn i bɛ bɔ ɲama i bɛ don ten madal silamalu a tanganden jugu t'i ye foyi t'i ye bitigiya ko kɛ i bɛ don ni siɲɛ 100 k'a dafa don sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin bi dɔw k'i yɛrɛ madal silamalu ni fɛ ka min fɔ an baden ɲɛnɛ donc luansia labara ni bila an dama sumino wulen an bɛ ma yira hɔrɔmara ka baraka dara ala m'o kɛra ka siritigɛ ka bana ala m'o kɛra hiriya senima ala leburo ka dangelen bɛɛ rajɛni ma ala m'o kɛra an n'an dungoya ka an na tan ala m'o kɛra n'o ka kɛ ni ka bɔ ka kɛ cogo cogo ile k'a taga i yɛrɛ kɛrɛfɛ ala o tagala ale ma fatiha aya 7 samara 7 min le kunna i k'a taga samara min le kunna o 7 le balawo ko tɛ bɔ yɔrɔ ka jigin ka i ka tagama dugumakolo min kan o 7 foyi fana tɛ i kunbɛn dugumakolo o sanu min bɛ k'i jusuma kasa ko ye parce que o bɛɛ lajɛlen ala o taala ka se kɔnɔ i dogori yɛrɛ kɛrɛfɛ masalira
yɛrɛ kirifa masara masa min k'a fɔ kirifa ma fɛn tɛ tiɲɛ na ala n'a tanga kiraba kan kosɔn sallallahu